Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous accompagner lors de cette formation dans le but de vous initier à Python. Alors, le plan que j'ai élaboré pour cette formation est le suivant. Premièrement, je vais vous introduire, vous présenter une introduction sur Python. Ensuite, je vais voir avec vous la préparation de l'environnement. Et puis, on va passer aux variables, les opérateurs, les conditions, les commentaires. Et s'il nous reste encore du temps, on passe aux boucles. Alors, qu'est-ce que Python? Python, c'est un langage de programmation qui est open source, c'est-à-dire qu'il est gratuit, accessible par tout le monde. Vous pouvez le télécharger et l'installer sur votre machine afin de l'utiliser dans vos projets. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'il est facile à apprendre. C'est déjà un bon point pour vous puisque vous êtes débutant dans ce langage. Troisièmement, Python, c'est un langage qui est multiplateforme, c'est-à-dire qu'il peut s'exécuter sur plusieurs systèmes d'exploitation, à savoir Windows, macOS et Linux. Et enfin, c'est un langage qui est orienté objet. Alors, pour les gens qui ne savent pas ce que veut dire le terme orienté objet, je vais vous donner un simple résumé. La programmation orientée objet, c'est un modèle de langage de programmation qui s'articule autour d'objets et de données. Donc, les objets en soi sont très divers et sont inspirés depuis le monde réel, c'est-à-dire des objets que l'on voit dans notre vie quotidienne, c'est-à-dire les objets physiques. Par exemple, une personne. Une personne est caractérisée par son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse, etc. La même chose pour une voiture. Une voiture peut être caractérisée par sa marque, sa couleur, le nombre de ses portes, etc. Et c'est là que le terme classe entre dans le jeu. Donc, la classe, c'est comme une sorte de modèle ou bien de moule où vont se former nos objets. Si ce terme est encore flou pour vous, ne vous inquiétez pas, c'est normal. D'ailleurs, je vais revenir plus tard dans la formation pour éclaircir ce point. L'important maintenant, c'est que vous reteniez que Python, c'est un langage qui est orienté objet. Alors, les domaines d'application de Python. Python, c'est un langage qui existe presque partout. Le premier exemple ou bien le premier domaine d'application de Python, c'est le développement web. Alors, Python dispose de frameworks évolués et populaires tels que Django et Flask, qui offrent des bases solides pour des développements de grande envergure. Ensuite, on a les applications desktop. Python offre plusieurs librairies permettant de créer des interfaces graphiques que l'utilisateur pourra interagir avec, telles que PyQt, PySimple-GUI et Pygame que vous verrez par la suite avec un autre formateur. Ensuite, il y a le domaine de la data, ou plus précisément le domaine de la data science. Alors, Python excelle bien dans ce domaine-là, car les compétences les plus recherchées le concernent directement, que ce soit pour le big data, l'analytique ou bien l'intelligence artificielle. Parmi les exemples de l'implication de Python dans la data science, il y a le traitement d'images, la reconnaissance vocale ou bien le traitement du son, et aussi la visualisation des données. Alors, on passe maintenant à la préparation de l'environnement. Je suppose que vous êtes déjà allé sur ce site, sur cette adresse-là. Voilà. Et que vous avez déjà téléchargé le fichier, le logiciel Python. Alors, c'est bien le cas. Donc, voici le fichier que vous êtes supposé télécharger depuis le site. Donc, une fois l'installation terminée, je clique sur Close. Et pour lancer le shell ou bien pour pouvoir coder en Python, vous allez sur Démarrer et vous tapez un guide de commande.
Voilà. Et ouvrir. Alors, pour retourner la version de Python que l'on vient d'installer, on met Python espace version. Voilà, il me retourne la version installée de Python. Si je veux par exemple commencer à coder en Python dans ma console, je peux, j'écris Python et je tape Entrée. Là, il me donne la main pour que je puisse écrire du code. Par exemple, je vais écrire un message. Alors, dans Python, pour afficher un message, il y a la fonction print. Vous ouvrez la parenthèse et les guillemets et vous saisissez un message. Par exemple, je vais écrire bonsoir. Bonsoir, chers élèves ingénieurs. Je ferme les guillemets et je ferme la parenthèse. Je tape Entrée. Normalement, je devrais avoir bonsoir, chers élèves ingénieurs. C'est ce que j'ai ici. Donc, c'est juste pour vous initier. باش زعما تخدموا. باش نرجع لا بريزونطاسيون ديالي. alors وصلنا هنا. Comme comme vous venez de le voir, يلا كتبنا واحد le code Python pour afficher un message. هذيك هاد l'invite de commande ça s'appelle la console. هنا كتكتب الكود فاش كتبغي تجربو مثلا ولكن سي با براتيك. يعني الا كنتي غادي تخدم sur des projets اللي مثلا في الويب ولا في الديسكتوب هذا سي با براتيك. هذا غير باش تجرب à tête reposée, c'est tout. اما باش تخدم sur des projets plus complexes راه كاينين غادي تحتاجوا des éditeurs de code source. كاينين بزاف هما. انا غنقول لكم غير اللي معروفين بزاف. كاين سوبليم تكست، كاين بايتشارم IDE وكاين فيجوال ستوديو كود اللي هو غنخدموا به في هاد لا فورماسيون. دونك نرجع للدوسي ديالي. ها هو السيت اب ديالو. Je l'installe. Vous installez en parallèle avec moi s'il vous plaît. Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Suivant. Vous laissez tout par défaut jusqu'à la fin. Voilà, je clique sur terminer pour lancer Visual Studio Code. Donc pour commencer باش نبداو مثلا واحد الفيشي في Python, on doit sélectionner un dossier. Donc غادي نرجع للدوسي اللي اختاريت انا هو هذا. et je vais créer un dossier. نسميه مثلا exemple. ياك وغنرجع لفيجوال ستوديو وغنمشي للفايل وغندير open folder. Et je clique sur le dossier que je viens de créer. Ensuite, je clique sur sélectionner un dossier. Il m'a fait faites clic droit, ouvrir. Vous commencez par cocher cette case Add Python to Path. Et ensuite, vous cliquez sur Install Now. Et l'installation va progresser. Une fois que l'installation est terminée, غادي نشوفوها بليسالات. Alors voilà le dossier que je viens de créer. Pour créer un fichier dessus ou là-dedans, غادي تكليكيو على هاد new file وغادي تسميوه مثلا premier programme. .py.
l'extension .py, c'est pour indiquer à notre système que c'est un fichier Python, mais pas un fichier texte ou la Excel, c'est un fichier Python, donc fait du code Python. غادي نعاود ندير le même exemple que tout à l'heure. Je vais juste afficher un message. Donc de la même manière, j'utilise la fonction print pour afficher un message. Les parenthèses, les guillemets. Ensuite, par exemple, bienvenue. On va sur File et vous enregistrez le fichier. Alors, pour exécuter ce fichier-là, كتمشي le terminal وكتكليكي على New Terminal. Donc, notre premier programme, هو اللي يلاه درنا دابا. Alors, maintenant, on passe aux variables. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une variable? Une variable, c'est un conteneur de valeur dans votre programme. يعني نتوما غادي تعتبروا que la RAM, la mémoire vive اللي عندكم في la machine تاعكم تعتبروها بحال قلتي بزاف تاع لي كاز، فيها بزاف تاع لي كاز وكل كاز كتكون فيها اون فالور. هاد لا فالور كتكون في اون فاريابل. Donc, toute variable a un type, un nom et un emplacement dans la mémoire. Alors, comment affecter une valeur à une variable? Qui connaît le nom de la variable, qui connaît le lesser, قدامه le signe égal, اللي كان فاش كتبغي تقرا كتقول reçoit, et à la droite عندك la valeur de la variable. Donc, كتقول le nom de la variable كيبقى lesser, reçoit la valeur de la variable. Par exemple, أنا بغيت نديكلاري une variable سميتها k ونحط فيها une valeur de نحط فيها 16 مثلا. كيفاش غندير لها؟ غادي ندير k reçoit 16 بحال هكا. Pour la nomination d'une variable, il y a des normes à respecter. Python, c'est un langage qui est sensible à la casse, c'est-à-dire que فاش كنديكلاري مثلا la variable âge فيها 26 ونبغي مثلا افيشيها. فاش جيت نافيشيها كتبت âge مثلا ب A ماجيسكول. فاش غادي يشوفها بيتون غادي يبغي اكزيكوتيها غادي يعطيني une erreur. Comme quoi, هذيك la variable âge ما كايناش. يعني هذيك la variable ما كايناش. دونك الا بغيت مثلا اكسيدي لهذيك la variable اللي ديكلاريت في الاول خاصني نكتبها كيف ما ديكلاريتها. دونك print âge بكلها مينيسكول. لو بيت اللي خصكم تشدو دابا هو بلي Python est sensible à la casse, c'est-à-dire que il accepte chaque variable qui est de majuscule ou les autres lettres de minuscules. خاصك إلا بغيتي تعاود تخدم بها ديرها ب ماجيسكول وتكمل بمينيسكول. باش نكزيكوتيو هذا الفيشي هذا كتمشي للتيرمينال وتكليكي على نيو تيرمينال. Pour exécuter ce fichier, كدير Python espace ou le nom du fichier. في le cas تاعنا حنا هو premier programme .py. Donc une fois que je tape entrée غادي يمشي يدخل لهذا الفيشي هذا وغادي exécuter. غادي يريتورني ليا هاد الميساج هذا اللي ها هو voilà. Ensuite من غير هذا النورم كاينين d'autres normes. Par exemple, le nom de la variable ne doit pas commencer par un chiffre, il ne doit pas commencer par un caractère spécial tel que le point de ponctuation, بحال arrobas, بحال point d'interrogation. كيعرف غير les valeurs بحال هكا اللي فيهم غير le texte و les tirés بلويد يتسموا لي underscore. مثلا إلا عطيتي هاد لا فاريابل إلا عطيتيه كتبدا بأروباز ولا شي حاجة ما غاديش يقبلها.
automatiquement غيقول لك c'est une erreur. La même chose إلا بديتها بun chiffre. Alors pour une bonne nomination de variable, c'est mieux تبدا بهذا بune lettre أو لا تبدا بunderscore ماشي مشكل. قبل ما ندوز هاد لي تيب دو فاريابل واش كاين شي سؤال؟ Non, madame, tout est clair. Non, madame, tout est clair. D'accord, parfait. Donc les types de variables كاينين ربعة اللي مهمين زعما اللي principaux في Python. كاين le type int اللي جايبينو من l'anglais le terme integer qui signifie un nombre entier. بحال مثلا 21. 21 c'est un nombre entier. كنقولوا aussi que 21 est de type int. C'est pour déterminer le type de la variable. Ensuite, le type float, c'est pour représenter un nombre réel, يعني عدد عشري كيكون فيه فاصلة. غير هو الفاصلة في بيتون كتخدمو باش تكتب un nombre réel في بيتون كدير point 5.3 ماشي 5.3. هذه خصكم تردوا لها بال حيت في الاول كيوقعوا بهاد المشاكل. Ensuite كاين le type str qui signifie chaîne de caractères ou bien un texte. Par exemple cours Python c'est une chaîne de caractères. في التالي عندنا bool. Le type bool c'est-à-dire un type booléen qui accepte deux valeurs, soit true soit false. Pour les nombres entiers راه infini يعني soit يكونوا positif ولا négatif من 0 حتى l'infini يعني ما كايناش واحد الحدود ماشي بحال لو تيب بول اللي فيه غير true ولا false. نتمنى يكون هذا لو بوين واضح. On passe maintenant aux opérateurs. كاينين هما ثلاثة. نبداو les opérateurs arithmétiques. Alors les opérateurs arithmétiques هما باش كنخدموا les opérations mathématiques, l'addition, la soustraction, etc. Donc plus, l'opérateur plus, c'est pour désigner une addition. Un exemple, 1 plus 8, le résultat c'est 9. La même chose pour la soustraction, elle est représentée par un tiret b6, mais chez b8, tiret b6. Un exemple, 10 moins 11, c'est moins 1. Pour la multiplication, on utilise l'astérique ou bien avec une nejma. C'est pour représenter la multiplication. Ensuite, pour récupérer le résultat d'une division, on utilise slash. Slash هو هاد la barre بحال هكا. Donc فاش كدير 10 sur 2 كيعطيك le résultat 5.0. علاش كيعطيك 5.0 parce que dans une division normalement le résultat ça doit être un nombre réel ماشي entier. يعني واخا ما يكون حتى شي حاجه من ورا الفاصله غادي يعطيك 5.0. c'est-à-dire que la variable est de type float ماشي int. وكاين l'opérateur pourcentage, c'est pour récupérer le reste ou bien le modulo d'une division. Par exemple, si je fais 10 pourcentage 2, il y a normalement 10 modulo 2. C'est pour récupérer le reste. Le reste de cette division, c'est 0. Ensuite, il y a double slash, donc les deux barres. C'est pour récupérer le résultat entier d'une division. يعني واخا يكون le résultat تاع ديك la division يكون فيها une virgule يعني يكون un nombre réel راه غادي يعطيك غير la partie entière زعما غير داكشي اللي قبل من الفاصله. مثلا الا درت 10
دوبل سلاش 2 غيعطيني 5 ماشي 5.0. لا ميم شوز الا درت 5 دوبل سلاش 2 نورمالمون في اون ديفيزيون نورمال غادي يعطيني 5 غيعطيني 2.5 ياك. راح نجربوها هنا. نعاود نفتح mon avis de commande. Donc c'est Python pour lancer le shell. Ensuite je vais نديرو 10 لا 5 إلا قسمناه على جوج نورمالمون خصها تعطينا 2.5. مي إلا بغيت لو ريزولتا اونتي ديال هاد لا ديفيزيون غادي ندير 5 دوبل سلاش 2 هنا غادي يعطيني 2. دونك هذا سي ان نومبر اونتي. فوالا جيسبر كو هاد لو بوين واضح بالنسبه لكم. Le dernier opérateur arithmétique هو ديال la puissance. La puissance est désignée par deux étoiles. Donc فاش كدير 2 pour représenter une puissance كدير le nombre الاول astérique astérique le nombre الثاني. مثلا هنا عندي 2 à la puissance 3. 2 à la puissance 3 mathématiquement c'est égal à 8. Bon voilà, c'est tout ce qui concerne les opérateurs arithmétiques. إلا كان عندكم شي سؤال سولوني ماشي مشكل. ممكن كاع تقاطعوني دابا. كنت غادي نسقسيك زعما على لي تيب دو فاريابل. حنا زعما في لي لونغاج اخرين بحال داكشي كنا في ديكلاراسيون كنحتاجو زعما لي تيب دو فاريابل. بالحق زعما اصلا في بيتون اون ديكلار با زعما لي فاريابل نيشان كنينيسياليزيوهم لا بغينا. لا وي هذه كاينه في سي اون كاركتيرستيك ديال البيتون. يعني كتجي كتديكلاري اون فاريابل وكتحط فيها اون فالور. هو ديك الساعه كيعرف شنو هو ديك الساعه كيعرف لا فالور كيعرف التيب ديالها. اوتوماتيك. غير بغيت نقولها زعما الا كانوا زعما ما عارفينهاشي غير زعما الديكلاراسيون ماشي ضروريه في بيتون. سي ان بون بوين مزيان. من بعد لي زوبيراتور اريثماتيك كاينين لي زوبيراتور دو كومباريزون. مثلا فاش كتبغي تقارن دو فالور واش لا فالور الاولى صغر من الثانيه ولا مختلفه عليها ولا هذا. دونك كاين هنايا 6 تاع لي زوبيراتور. كاين ستريكتومون انفيريور ا اللي هو هذا اصغر من ستريكتومون سوبيريور ا. كاين عاوتاني انفيريور و ايغال ا يعني هذيك لا فالور واش صغر او تساوي لا فالور الثانيه. كاين لو سين عاوتاني سوبيريور و ايغال ا. Le signe égal, c'est pour tester l'égalité de deux variables. Et le signe différent, c'est pour tester si les deux variables sont différentes. Enfin, qu'il y a les opérateurs logiques. Donc, l'expression A and B est vraie si A et B sont vrais. Et est fausse si l'une des deux est fausse. يعني باش تكون هاد l'expression صحيحة هاد A et B A and B باش تكون صحيحة خاص A تكون صحيحة و B صحيحة. يعني A تكون فيها true و B فيها true باش تكون هي vrai. دونك إلا كانت A فيها مثلا true و B فيها false هاد l'expression A and B راها false. متفقين معايا؟ ولا كانت ثاني A إلا كانت A فيها false و B فيها true l'expression A and B elle est fausse. ولا كانت عاوتاني بجوجهم فيهم فيهم false راه هاد l'expression كاملة false. Donc en résumé l'expression A and B est vraie dans un seul cas. Le cas اللي يكون فيها A تكون فيها true و B تكون فيها true. إلا كان شي حاجة أخرى من غير هاد les valeurs راه l'expression elle est fausse. Le deuxième opérateur c'est OR. Donc l'expression A or B est fausse si les deux sont fausses. يعني إلا كانت مثلا A فيها true و B فيها false
l'expression A ou B غادي تكون vrai ماشي fausse ماشي بحال and. بان لكم الفرق ولا لا؟ Oui, madame. Oui, oui. Oui, madame, c'est clair. D'accord. بالنسبة للopérateur الآخر note l'expression note A est fausse si A est vrai et vrai si A est faux. donc إلا كانت A فيها true إلا درتي note A donc غادي يعطيك faux et vice versa. Donc maintenant je passe aux conditions. Une condition par définition elle doit être logique et renvoie une valeur de type bool, c'est-à-dire soit true si la condition est vraie, soit false si la condition est fausse. Pour cela, on va avoir recours aux opérateurs de comparaison et logique que l'on vient de voir. Voici un exemple de condition. Par exemple, 12 est inférieur à 8. C'est faux. C'est un exemple de condition simple. وكاين les conditions complexes اللي كيكونوا فيها les opérateurs de comparaison et logique. فدابا هنايا عندي 34 égal à 43 or 1 inférieur strictement à 2. donc هاد la condition غادي تكون هي true. علاش؟ حيت عندي هاد la condition 1 inférieur strictement à 2 elle est vraie alors que هذيك la condition الاولى 34 est égal à 43 هذه c'est une condition fausse. donc هذه vraie puisque عندنا or donc غادي يعطيك vrai. On passe maintenant au concept ou bien au concept de l'indentation. L'indentation ou bien la mise en retrait du code, l'indentation elle est représentée par une tabulation ou bien 4 espaces et elle est implémentée pour indiquer un nouveau bloc d'instruction, que ce soit dans les structures conditionnelles, les boucles, les fonctions, etc. Voici une syntaxe d'une structure conditionnelle. كتبدا في الاول بإف وكتعطيها une condition. مثلا واحد صغر من جوج. مثلا فاش كتكون هذيك لا كونديسيون صحيحه كيدخل لهاد لو بلوك اللي فيه انستركسيون نيميرو 1 انستركسيون نيميرو 2 المهم فاش كتكون لا كونديسيون الاولى صحيحه كيدخل هذاك لو بلوك. سينو الا كانت لا كونديسيون غلطه كيدوز لو بلوك سويفون وكيعاود يتيستي هذيك لوتر كونديسيون. فاش كتكون هذيك لا كونديسيون حتى هي غلطه كيمشي كي اكزيكوتي لي انستركسيون بار ديفو. يعني هاد لو بلوك هذا سي بور باش تاكزيكوتي ان كود و حتى شي كونديسيون ما متحقق. يعني لا كونديسيون الاولى والثانيه بجوجهم ما خدامينش اي سون فوس. La notion des commentaires. Un commentaire, comme son nom l'indique, sert à commenter un code. Pour faciliter le rôle d'un commentaire, c'est pour faciliter la compréhension du code, que ce soit pour l'auteur du code, يعني أنا ولا شي واحد, ou pour une autre personne. Avec l'autre personne qui n'est pas forcément impliquée dans le développement de ce code. Le deuxième point pour le commentaire, c'est que ce n'est pas une instruction. Donc, le programme, parce qu'il s'exécute pas, une fois qu'il sort un commentaire, ما كيديرهاش فيه, كيخليه وكيدوز للشي الاخر اللي وراه, كيديرو بحال ما كاينش من الاخر. هما كاين دو تيب. كاين يقدر يكون inline زعما sur une seule ligne. pour définir un commentaire sur une seule ligne كتبداه بدياز. كتبدا بهذا السين هذا. الا كان عندك كومونتير طويل ولا ملتينين كدير هاد لي زابوستروف, كدير لي زابوستروف في الاول وفي الاخر, والوسط كتكتب الكومونتير اللي بغيتي شحال ما كان فيه نص.
D'abord ندوزو les boucles. Donc en tant que l'une des fonctions les plus élémentaires de la programmation, les boucles sont un élément important de presque tous les langages de programmation. Les boucles permettent aux développeurs de définir certaines parties de leur code pour qu'elles se répètent à travers un certain nombre de boucles appelées itérations. كاينين deux boucles في Python, la boucle while, elle permet de répéter un bloc d'instruction un certain nombre de fois tant qu'une condition est vraie. يعني هاد la boucle هادي كتعاود لك واحد لو بلوك تاع الكود كتعاودو لك ان سارتان نومبر دو فوا طون كو واحد لا كونديسيون صحيحه. باغ اكزومبل انا ديكلاريت واحد لا فاريابل حطيت فيها 0 اي حطيت فيها 0 ensuite غادي ندير while tant que i est inférieur strictement à 5. اشنو قلت لي انا يدير يافيشي ليا i ويمشي لا فالور ديال i يزيد فيها واحد. مثلا لا بروميير ايتيراسيون فاش غادي يدخل غادي يلقى اي بلي فريمون صغر كلي strictement inférieur à 5 يعني غيلقى فيها 0 دونك 0 سي inférieur strictement à 5 دونك سي une condition vraie. غادي يدخل وغادي افيشي بعدا لا فالور ديال اي et ensuite غيزيد واحد على لا فالور ديجا ديال اي. دونك في هذا لو كا ديالنا la première itération فيها i فيها 0 donc 0 plus 1 هي 1 donc la valeur ديال i غتولي 1. غادي يعاود يرجع يدخل لا بوكل غادي يقول غيشوف واش i صغر من 5. i قلنا فيها ولات فيها 1 راه effectivement صار من 5. غادي يعاود يافيشيه وغيزيد فيها 1 غتولي i فيها 2 et ainsi de suite حتى لهاد لا كونديسيون هادي تولي فوس تولي 5 صغر من 5 ce qui est faux غادي يخرج. donc الاوتبوت او لا سورسي تاع لو بروغرام هو هذا غادي افيشي في الاول 0 وغيبقى غادي حتى ل 4. ما غاديش افيشي ليه 5 علاش حيت 5 الي inférieur strictement à 5 donc ما كي كون مازال كانت ايغال غادي افيشي ليا 5 مي بيسكو ما كانش ايغال غادي افيشي ليا 4 وغادي يحبس. La deuxième boucle c'est la boucle for. Donc l'instruction for est basée sur la notion de séquence. Elle est en fait spécialisée dans le parcours d'une séquence de plusieurs données. Donc هذه هي syntaxe de déclaration d'une boucle for. كدير for وكدير هنا واحد الكونتور سميتو انا اي وكدير هاد in range de 5. يعني هاد لا بوكل اش كدير كتافيشي لا فالور ديال اي في هاد لا رونجي هادي. هاد لا فونكسيون range سي اون فونكسيون بريديفيني في بيتون اللي كتعطيها ان نومبر مثلا 5 غادي تمشي من 0 حتى لهداك لو نومبر. نو غتمشي من 0 حتى لهداك لو نومبر موان 1 ماشي حتى لو نومبر بالضبط. يعني في هذا الكود هذا غادي يعطيني لو ميم ريزولتا كو لا بوكل بريسيدون اللي هي 0 1 2 3 4. داكوغ مدام. دونك مدام هنا بيسكو ما كاينينش لي زاكولاد كنستخدموا دوك لي زيدونطاسيون ياك. دونك باش اننا نعرفوا مثلا واحد لابوك شحال فيها من انستركسيون من موراها وداكشي. وي هنا لاندوطاسيون هي اللي كتديفيني واش هذاك لو بلوك لا يتبع. مثلا هاد برينت اللي عندي هنايا تابعه البلوك فور. يعني فاش غادي يجي لهنايا وغادي يقابل اللي كاين هاد الانستركسيون هادي غادي يعرفها اوتوماتيكمون تابع لها. كاينين هاد لي دو بوين نسيت ما درتش الملاحظه عليها. هذه هي الانستركسيون كاينه فور اي تقدر تسميها كيما بغيتي اكس ولا ان بي ولا اللي عجبك. من بعد كدير ان هذا خصنا نرجعوا ليه من بعد رينج دو 5
هنا قلنا هاد رينج دو 5 كيعطيك واحد بحال قلتي تابلو فيه لي فالور من 0 حتى لهداك لو نومبر موان 0 يعني غيعطيك تابلو من 0 حتى ل 4 وكاين دو بوين كترجع كدير هكا. الا كان عندك بزاف تاع لي انستركسيون في اون سول بوكل راه سي سامبل كتمشي بلا ميم اندونطاسيون. جيسبر نكون جاوبتك على السؤال ديالك. وي دونك التمرين هو هذا: écrire un programme qui permet de calculer et d'afficher la somme des nombres pairs de 0 à 15. Les nombres pairs كيفما كتعرفوا c'est un nombre qui est divisible par 0 يعني كيقبل قسمه على جوج. فاش كتقسم مثلا ان نومبر على جوج كيبقى لو ريست كيبقى لك في لو ريست 0 دونك سي ان نومبر بير. باغ اكزومبل 4 الا قسمتيها على جوج عطيك جوج ولكن في لو ريست عطيك 0 دونك 4 سي ان نومبر بير. انا بغيتكم ديروا لي ان بروغرام اللي كيمشي من 0 حتى 15 ويشوف لي لي نومبر بير ويبقى فيما يبقى شي نومبر بير يزيدها في واحد لا فاريابل اخرى. فهمتوا التمرين واضح؟ وي ولكن واضح. هنا